बांफ गाड़ी चले अरे रे 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 छाड़ मते हुडी टाणलु हैलो हेलो म ब्रह्म जळौछु तो अवस्था 12 बजे दे 12 ना 13 बजे बजे तमे आगे मो हाथ रे दौड़ी फिटो सोळा फिटेले तो ताऊ पाइबी ताले मेला भीतर कोठी कीड़ा लगै दऊ ता माने तमे मो हाथ रे दौड़ी फिटेबनी फिटाओ कहूजी फिटाओ सोळा कहली परा फिटेइबिनी हैलो अल्ला मु तो गइता ना तू सोळा मो गइता कि ए सोळा बजार तो माइकिनिया सोळा मते नाली आखी देखौछु ए के बे अबे मुंह बे आ तू क्या बे सोला ठेकी मेला बुलिबा को आज सुंखुला भंग करछु नहीं नहीं तो सुंखुला सोला भंग करछु अरे तई सोला मेला बुलिबा को आसीछु ना सोला किला नबा को ठीक आसी अरे सोला ठेकी किला नबा को आसीछु सोला सारे हां आडे बुलिया को आइथि हम बुलिया को जाइछु सर हां सही कथा दिगा को पचार नांदी हाँ। बाबा दिन डरू हाँ। मते दौड़ी रे बांधी रखी जांदी खाइले पीले सोइले हगिले मुतिले सब बेला खाली टाइट सर ए सोला बूढ़ा किला नब नहीं ना फाइनल किला नब ए सोला ता हातुरु दौड़ी खोल सोला ता हातुरु दौड़ी खोल ना सर तते कहूची ता हातुरु दौड़ी खोल सोला खोलिबुनु ना खोलिबुनु ना खोली नी सोला स्त्री जो भलिया पदार्थ तू सोला ताकू छेली मेंढा भलिया बांधी रखिछु अरे रे को ताकू छेली मेंढा भलिया बांधी रखि सारे हां काई की बांधी की रखी छी जानि छ जदी काहे की बांधी की रखिछु ताले सफा सफा करके गोटी गोटी की करके कहा हां सारे हां सोळा प्रथमे जाकू बाल सोळा थर के जोड़ा देला जोड़ा ही देला हां सर जोड़ा जाकी मोले सोळा आउ तरे आउ जोड़ा देला पूरी आउरी जोड़ा ही देला भगवान मा छुआ तीनटा जाकी मोले तथापि छाड़िलिनी सर कौन कल नयागढ़ आड़े जाइथिली पुणी सियाड़े हां सर सेठू गोटा छेना पोड़ भलिया मालटा को आनी के अरे रे 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 ता कथा को कहबी सर हां से सड़ा को आम गाँ वालू गोटका हां सड़ा रेप एंड मर्डर कले सारे हां सेई दिन को रही गली आउ आउ जाइथिली कटक बाली यात्रा सड़ा सेठू गोटा दहीबरा भलिया मालटा आनी के हम इंजिन टा किंतु मानिया को पड़िबो सारे ता कथा को कहबी को कथा न कहियाटा भल हां छणिया आम बाबुली बसई हां से सला आम गाँ को आइतला यज्ञ करिया सला ताकू रात्रे नेकी पार ए सब ब्राह्मण भी नहीं की पड़िला को कोरी सारे हां एइटा होची मोर 4 नंबर एटा 4 नंबर ए सला टाका पळेइबो सेइति पे इटाको बांधी की रख सारे तमे मते कीड़ा दवा कथा को कहउछ के सारे माधापुर बुढ़ा बुढ़ी की चिकन मद दे की मु ताकू बाहाई छी सारे मते कीड़ा दे चुप चुप सोला कोइला कोन ना मु बाईची अरे सोला बसिला जे उठी पर
तू शला ताकू कांगी बाहाइतिलु ସାର୍ ଶଳା ସିଏ ବାପ ନାଁରେ ତୁ ତାକୁ ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ଉଭୟ ପ୍ରକାର ତାକୁ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଛୁ ସବୁ ଦଉଛନ୍ତି ଏ ବୁଢ଼ାଏ ଇଏ ଏଠି ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ଦେବାକୁ ରହିଲା ତୁ ଚା ଫାଣ୍ଡିରେ ସାର୍ଙ୍କୁ ସାର୍ ଠିକ କଥା କହିଛନ୍ତି ବୁଝିଲ ହାଣ୍ଡି ବାବୁ ଧୂପ ଦେଇ ବସିଥିବେ ତମେ ଯାଇ ପଏଣ୍ଟ କରିଦେଇ ଆସିଲ ତମେ ନ ଆସିବା ଯାଏ ମୁଁ ଆଙ୍କୁ ଏଠି ତଥ୍ୟ ଦଉଛି ଶଳା କହିଲା ମୁଁ ତଥ୍ୟ ଦେବି ଶଳା ତୁ ତଥ୍ୟ ଦବୁ ନା ଶଳା ଏ ଗାଁ ଛାଡି ପଳେଇବୁ ଏ ବିଜୁଳି କଣ ଇଏ ଶଳା ପୋଲିସ ବାଲା କାଣ୍ଡ ଘଟେଇବାରେ ଧୁରନ୍ଧର ନା ବିଜୁଳି ଆଉ ମୁଁ ତତେ ଏକା ଛାଡିକି ଯିବି ବିଜୁଳି ଇଏ କଣ କରିବ ନା, ବିଜୁଳି। ଇଲୋ ବୋଉଲୋ, ବୁଢ଼ାର ପିଠିଟା ପୁରା ଗଲୁ କଲାଣି ନାଲେ ପାଇନେଲ ତ ପିଠିଟା ଶଳା ଗଲୁ କଲାଣି ବିଜୁଳି ଏ ବିଜୁଳି ଶଳା ଶଳା ଏ ଧଡ଼ା କନେଷ୍ଟବଳ ବୁଦ୍ଧିରେ ଚାଲିଗଲି ଶଳା ପାଣ୍ଡିରେ ଯୋଉ ସୁଭାଷ ବୋଷ ନାତି ବଇଛି ଶଳା ଏ 60 ବର୍ଷର ହଡ଼ାକୁ ହଉ 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 ଏମିତି ପିଟିଲା ହଉ 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 ଶଳା ପିଟିଲା ତ ପିଟିଲା ଶଳା ନଙ୍ଗଳା କରିକି ପିଟିଲା ହଉ 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 ଏ ବିଜୁଳି ଶଳା ଅଜାଗାକୁ ପିଟିଲା ଲୋ ହଉ ହଉ ଶଳା କାଲିଠୁ ମୁଁ ଆଉ ହଗିକି ମୁତି ପାରିବିନି ଲୋ ଏ ବିଜୁଳି ବିଜୁଳି ଲୋ କଣ ହେଲା କଣ ପାଇଁ ଏମିତି ଡାକୁଛ କହିଲ ଇଲୋ ମାଲୋ ହେଇଟି ତମେ କଣ ପୋଲିସ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଛ ନାଇଁ 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 ତମ ପୋଷାକ ନେଲା କିଏ ହେ ବିଜୁଳି ଶଳା ଫାଣ୍ଡିବାଲା ମୋର ତଳଠୁ ଉପର ଯାକେ ସବୁ କାଢି ଦେଲେ ଲୋ ବିଜୁଳି ମୁଁ ଉଲଗ୍ନ ହେଇକି ଆସିଲା ବେଳେ ହଁ ଏଇ ବିଜୁ ବାବୁ ନବୀନଙ୍କ ବାପା ମୋ ଇଜ୍ଜତଟା ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲେ ଲୋ ବିଜୁଳି ହଉ 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 ତାଙ୍କରି ପାଖରେ ହଁ ଦେଖୁନୁ ଏ ପ୍ୟାଣ୍ଟଟା ମତେ ବିଜୁଳି ବିଜୁଳି ଲୋ ଡ୍ରେସଟାକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଥୋଇକି ଯାଇଥିଲି ତାକୁ କିଏ ନେଲା କଣ କିଛି ନ ପାଉଛି ଶୁଣ ଯାଇକି ଭିକ ମାଗୁନ ଶଳା କୋଉଠିକା ବିଜୁଳି ବିଜୁଳି ଶଳା ସେ ଡ୍ରେସଟା ସେ ଥୋଇକି ଯାଇଥିଲି ତାକୁ କିଏ ନେଲା କୋଉ ଶଳା ନେଲା ତା ବୋଉକୁ ହଉ 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 ହଇରେ ଶଳା ବାଷ୍ଟାଡ କଣ ମୁଁ ବାଷ୍ଟାଡ ଶଳା ହଁ ଶଳା ଫାଣ୍ଡି ଆଗରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ଭଙ୍ଗ କରୁଛୁ ମୁଁ କାଇଁ କରି ତୁ ଶଳା ଆଗେ କରୁଛୁ ଆରେ ଶଳା ହଁ ଶଳା ମେଳା ବୁଲିବାକୁ ଆଇଛୁ ନା ଶଳା କିଣା ନେବାକୁ ଆଇଛୁ ବେ କିଏ କିଏ ଶଳା ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିରୁ ଗଞ୍ଜେଇ ଦେଇକି କପଡ଼ା ଆଣିକି ମତେ ଚିତା କାଟିଲୁ ନା ନା ମୁଁ କାଇଁ କାଟି ଏ ଶଳା ହଁ ବିଜୁଳି ଲୋ କଣ? ଏ ଶଳାଟା କିଏ କହିଲୁ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ମେଘ ଭାଇ ଆମ ଗାଁରେ ବା ତାଙ୍କ ଘର ହଇଲୋ
ଆଲୋ ତୁ ମେଘ ଗଡଗଡି ସାଙ୍ଗରେ କୁଆ ଯାଇଥିଲୁ କିଲୋ? ସି କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲି। ଏ ଭଗବାନ ଆଲୋ ବିଜୁଳି କଣ ଆଲୋ ତୁ କେତେ ମୁତୁଛୁ କିଲୋ? ମଲା ମୁତ ଲାଗୁଛି ମୁତିଲି। ଶଳା ଶଳା ଗାଁ ମୁଣ୍ଡ ନଳକୂଅଟି କହିଲୁ ତେତେ ମୁତେଇଲି। ଶଳା ସେଠେ ଗଲୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ କଲେଜ ପାଖରେ କହିଲୁ ଶଳାକୁ ମୁତେଇଲି। ଶଳା ଏ ଯାତ୍ରା ପଡିଆ ଯାକି ତୁ ମୁତିଲାଣୁ କହିଲୁ। ଆଲୋ ତୁ ନାରୀ ନା ବନ୍ୟା କିଲୋ? ଏ ଶଳା ଶଳା ତୁ ତ ମୁତିଆକୁ ଯାଇଥିଲୁ। ଆରେ ବାପା ହଁ ତୁ ଶଳାଟା କୁଆ ଯାଇଥିଲୁ କହିଲୁ? ଆଉ ସିଆଡିକି ମଉସା ଯାଉନି। ହଁ। ଏ ଡ୍ରେସଟାକୁ ମତେ ଦେଇଦେ ମୁଁ ତାକୁ ନେଇକି ଦେଇଦେଇକି ଆସ। ଆବେ ଶଳା ଶଳା ଫାଣ୍ଡିରେ ଖୋଲିକି ଆଇଲି। ଶଳା ଏଠେଇ ଖୋଲିବାକୁ କହୁଛୁ? ଶଳା ମୁଁ ଖାଲି ଖୋଲୁଥିବି ମୁଁ ନା ଖୋଲୁଥିବି। ଏ ବାପା ହଁ ଯଦି ତେତେ ଭଲ ମନ୍ଦକୁ ବାଟ ଅଛି ପଳେଇ ଯା କହୁଛି। କୁଆଡେ ଯିବି? ନହେଲେ ଶଳାକୁ କହୁଛି ହଁ। ଠିଆ ଫାଡି ଦେବି ରେ ବାପା। କଣ କହିଲୁ ଠିଆ ଫାଡି ଦବୁ? ତମ ଦେହ ଭଲ ଅଛି ଟି? କଣ ଭାବୁଛୁ? ଭାବି ଚିନ୍ତିକି ଟିକେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛ ନା ଖାଲି ମନ ଇଚ୍ଛାରେ ଖାଲି ତୁ କହିଛ? ମତେ କଣ ଭାବୁଛୁ? ନା ତମେ କଣ ଭାବୁଛ? ଫାଡି ଦବ? ଫାଡି ଦେବି ଛାଡିବି? ନା ଫାଡି ଦବୁ? ଶଳା କଣ ଭାବୁଛୁ? ବସିଲେ ଯେ ଉଠି ପାରୁନି ସେ ଶହେ ଟୋକାଟା କହୁଛି ମୁଁ ଫାଡି ଦେବି। ତାହେଲେ କଣ? ଆରେ ବାପା ତାହେଲେ ଲାଗିଯିବା? ଦେଖା ଦେଖି ହେଇଛି ତାହେଲେ ଲାଗିଯିବା? ତାହେଲେ ଲାଗିଯିବା? तू कर दे। हाँ कर देबी। ठीक ना ठीक 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 कथा कहछि तो ठीक। हाँ, अच्छा हाँ। है कि तमे तांको पेंटा पिंच तमे तांको देई दियो। हेडी मेघ भाई हाँ। तमे जो पेंटा पिंच तमे तांको देई दियो। ना मु देबी हाँ ना ए बापा हाँ मु तोटू वयस्क रे अधिक हेबी। बहुत बड़ तू बापा खोली दे आगे। नाइ तमे झड़ी पछरे खोली रे। नाइ तमे झड़ी गलणी मु टक्करटा आगे पली हेई परबनी बिल्कुल हेई परबनी मोर सब बूढ़ा तमे आगे तमे खोली मोर बयस अधिक आइछि मोर सब बड़ मु तू बाबा खोली दे कहू। ना ना तमर जदी बड़ हाँ ताले बड़ आगे खोलिबो ताले तमे केमिति बड़ हेइछि आगे खोल मु देख। ए बापा तू खोले कहूछि ना तमे खोल ओहो तमे दी जण लागो नाही। हां कोन 1 2 3 बगला भितरे तमे आनी मो हाथ रे दबो। हेई परबनी तापर जेजा पेंट मो ताको देई देबी। दे दू। हाँ ठीक कर बिजुली मोर ठीक ना कर। एरा कोन ठीक कथा हाँ ए